پیش شما پیدا کنیم. امروز ما در مهمانی رحیم جان قرار داریم. کسا در افرین یک تا لایک میزنه برای پیشرفت کار. یک رنگ کیفسی تاجیکی هم خیلی یک تا شوربای تاجیکی در غریبی کردیم دوستان. روزی گوشتوی میبینین ای جوی اکا عبدالکریم جان گوشتی تازه چخلی که انا دوستان عزیز رمضان مبارک شما. ساغل اینا برای اکا عبدالجان ساغل اینا یک شوربا رخن خطا سختی ممکنه است کار کنم. کسی که در افطار چیکن برادرها همون چیزا پیشنهاد شما میکنم خاص از برای الله برادرها همتون دوست میدارم هزار رحمت که مای بنده را قدر میکنین لایک میونین انا دلشش میره تماشا میکنین. یکم دیم انا نگاه که اینجا محصولاتش توی گوشتار بپزه کارتشکا سبزی پیاز انا ای دنبا انا ای باشه سلاتی برای بلوش چخلا برادر جونا کو در کامنتر فکرتون نویسین تونستیسم یا نه به زنک خیلی همین خیلی برادرو بچه‌م زنگ زده میگه پدرم گوشه ده نمیبینه میگه که پدرم بیای نمیام بابا خیلی که خودی کلمه رمضان یعنی ماه شریف رمضان از کلمه رمزت است یعنی به معنای سوزانیدن گناهان. رحیم پروداکشن. السلام علیکم دوستان عزیز. یک مینوت وقت رو میگیریم انشالله که برای شما میدونم که 90% هر روز گرانیتسا میرین شکایت دارین از برادرایی که گرانیتسا میبره و پرابلمای بسیار برای شما سرزبط میکنه. دوستان عزیز امروز ما تصمیم گرفتیم که بهترین شرکت برای شما توصیه بدیم. تا امروز چیزی را که توصیه دادیم انشالله با فایده شما شده. از اون جمله شرکت موحدین برادر بهترین که زیاده از 5-6 ماشینای کمفورت خوب داره انشالله از جانب الله سبحانه الله مهربان میشه و بندش انشالله اکای موحدین جان ساق سلامت برده میارتون با همه خدمت رسانی خوب شما. دوستان عزیز از نام کانال رحیم جان گام میزنین سکیتکای خچ داره و در راه وقتی که گایا و ملسو پرابلماتون میکنه انشالله که در نیمه راه نمیپرته ساق سلامت میبره میاره. دوستان جان به هر یک شما توصیه میتیم شرکت موحدین مرحمت نمره در روی اکران زنگ بزن پر معلومات بگی اکا جان انشالله در حکم دوام میکنی هزار رحمت میگه که رحیم جان برای شرکت توصیه دادن. الله نگهبانت با شرکت موحدین باشین. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. ماه شریف رمضان مبارک شود. دوستان عزیز شاید نوار مرا در روز تماشا کنید برادران ایرا برای افطار کردم همه تخمانی گابو میشه. اولین افطار در فدراسیون روسیه همراه رحیم پروداکشن. دوستان همه کسا در افرین یک تا لایک میزنه برای پیشرفت کار. یک رنگ کیفسی تاجیکی هم خیلی یک تا شوربای تاجیکی در غریبی کردیم. دوستان عزیز همراه برادرها چیکار که در صلاحات دیدید طبق کلام داریم نه ان شاء الله شما میتونید انا می طبق کلام ندیدیم طبقی ماشاءالله انا می طبق دا حاضر ان شاء الله که شوربا را میکنیم میبرداریم برادرها میان میبینه که کدوم برادر هستن. دوستان عزیز از همه احترامانه خواهش میکنم فقط دستگیری کنین. اگر خواهی که هم خیلی نوارو را پیشنهاد کنین در کامنتر نویسین بنویسید که در افطار چی کنم برادرها همون چیزا پیشنهاد شما میکنم خاص از برای الله برادرها همتون دوست میدارم هزار رحمت که مای بنده را قدر میکنین لایک میونین انا دلشش میره تماشا میکنین برادر جان ای شوربای تاجیکی اولین بار در غریبی خداوند همه غریبا را نگهبان موشه ساق سلامت با وطن عزیز بر بگرده. برادرم ان شاء الله تمزیق نشه اپا خواهر تام ان شاء الله با وطن عزیز میره. امروز ما در غریبی همه کسا سرجم میشیم که وقتی یک گره خوش کنیم. دوستان عزیز همه کسا یا لایک جیکین برادر جان رفتیم. الله نگهبانتون شوربا عزیز. امروز گوشتوی میبینین ای جوی اکا عبدالکریم جان گوشتی تازه چخلی که اینجا نامیراش میمونم با زکاز در کلتون شد زکاز کنین گوشتوی ماشاءالله بهترینی روغن دار ای باشه ساغل انا ای ساغل انشالله ازی در درون میدازیم برای بچه‌ها اینا میزنه انشالله. ای خبرها اوش تویدن کردیم اینا برادران اینجا در این عدد دیگه داز شوربا میکنیم برای برادران عزیز همه کسا بیان خان. اینجا اینا برادران گرفتیم تخم برادران اینا که باشه تخم انا اینجا تخم که باشه های روغن اینجا چه با سبزی با اینجا دم گوشتی لحم روی کرده اکا بکنیم جان مسکه بعد برنج برادران اینجا دا باشه کارتشکا پیاز خوزی تشکیل میکنه. فقط شما تماشا کنین در حقمون دعا کنین که بهترین های برادر جان عزیز این روغن ریزه کردیم گوشت را دوختیم ای سبب که خدمت بکنیم بچه ها هم کردن اینا ماشاءالله نگاه کنیم برادر جان. ولی خامشوربا کمی خیلی کسی که خامشوربا کرده گوشه ساغل بینی برادرای ساغل عجایبات اینا یک تاش اینا دو تاش برای که برادرای کار میان اینا دیم ساغل اینا
бародаро айкор меянд машааллоҳ бихӯранд дар ҳақмон фақат бо дуо бошанд. Ина сағале ки гуфтем медоземаш мехӯрам бародаро. Ина гӯшт бачи якта иншааллоҳ фақат дар ҳақмон дуо кунанд иншааллоҳ бародаро. ана шуморам хостем ки тамошо кунед бародаро, қатъи мехел кунед. як чизи хубаи моҳи муборак иншааллоҳ беҳтарин мешава, ба ҳаматон муборак шава. бо дарша ишонтон медам. вақте ки ин хел ход тайёр мешава, бо ин хел хафша мегирӣ ки вай нашава. вақте ки хомӯшурбо кардӣ ин хели хафша мегирӣ ки безел нашава. касе ки хомӯшурбо кардагӣ боша медона иншааллоҳ ки чӣ хела ина дидем бародаро. ина бародаро бисмиллаҳи раҳмони раҳим шурбуро нигоҳ ка аҷоибот ҷӯшидеса бародаро. ина детада иншааллоҳ ки беҳтаринай. ана мегзарем бародаро, нигоҳ кунед бародаро, детада ҷӯшидеса шурбо якум диюм. ана нигоҳ ки инҷода маҳсулотҳои тайёрҳои гӯштор бопаза, картишка, савзӣ, пиёз, ана думба, ана боша салати барои болош. чӣ хеле бародароҷоно ку дар комментария фиктуна нависен тунистесам ё не без занак хай ҳамин хеле бародаро. ина бародар авқота нигоҳ кунед наген ки наҷӯшиса. ина машааллоҳ хафша гирифтам, ҳамаша гирифтам бародароҷоно. фақат шудесаёз бародаро меянд бо ишчои тун мегем. ина чӣ хеле бародаро. ина марҳамат дин намуд шурбо барои ифтор. инҷода ина рӯғанак мондагӣ тайёр. инҷода ина бародаро ҳама каса бародароҷонои ма имрӯз барои бародароро як шурбои беҳтарин кардем. меҳмон дорем як рӯз пеш аз ифтор. хостем ки ҳамроҳи бародаро қайд кунем. салати тоҷи ки хидм кардаги ина маҳсулотҳо ҳама айрӯи миллион бо ҳамин авқоте ки хидм мекунем маззааш дигарайда. ки мехоҳ ина марҳамат бия Москва, метро Братславский. Азиз, кори мо сар шид. ина салат ҳама берун алакай нигоҳ кунем бародаро. шаб шидаги ина дар мо дидем айни розара шукоидан. ана авқота нигоҳ кунем бародарҷоно, аҷоибот ҷӯшидеса. ина оле қапиёз дига қати рӯған мондамуш боз бо айни вардошанда медозем. ана дӯстони азиз, сағал ина барои ака лоҷонори сағали ҳамаону яку шурбо рахан хита сахти мумкинеса ку акаҷон. ин чиста сағалай машааллоҳ иншааллоҳ ки беҳтарин мешава. ана бардоштани ин табақа медонен якҷо меган фархорский район. это наш табақ. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. хеле хориҷон ин гӯштои яка абдукаримай номероша мемонем. оз сахт там боша гап мезанем. доставка ба ҳама ҷои Москва ҳаста иншааллоҳ. гӯшекиножинам дора. ака абдуллоҷон биё табақа баха бохайса. Десха Каримҷонам бузарам. ин тари айтиҷо миёби охи а? Наолбардо. ана бисмиллаҳ миём месӯзонам дакаё. хас баҷа мегирам. ҳамин се ҳамин гӯштоша ҷудогона мегирифтем дар яки а? беҳтарин мешавад. як ҳозир оша мебарда. ҳозир бе гӯштоша айдуни мегирем. боварка ҳамин рамазониён хаку манзарат баки хаку исор кадистем дига чикор кунем. бале яъне ки сарду диям фақат баъди шом саъте ки бале ҳатман бародаро разиёматиша гирифтан дар кор нест. баъди шом саъте ана ира хел мемонем. ямони без даст насӯхтеса ҳазратҷон. даст насӯхтеса боша вайҷа дар боз як чӣ мигӣ сағалка дига дона барои кешвар не сағал тамом охам сағала сағалфуро мехӯрам. бисмиллаҳи дига дастон штаги ин ҳам як ҷойка ташкилӣ рафта будем. алҳамдулиллоҳ ана ира баъди филм истироҳат мегӯям. мо як ҳафта истироҳат ана дида будем ака пулҷон. бовар мекунед 10 рӯз як ҳафта зиёдтар мегӯям 8-9 рӯз 10 рӯз мегӯем. хона 3 рӯз 4 рӯз нарафта будем. бачам занг зада мегӯям падарам гижада ин намебиёй. мега ки падарҷон биёй наёй ма боям ко хеле хаяка худованд хеле заҳмат кашидем. шаво хона леки бародаро ку комментария дадоисан чӣ қадар маххур шид. диюмша иншааллоҳ план дорем ака абдуллоҷон сеюмша то есть баъди рамазон баъди рамазон иншааллоҳ худо хоста бошам сеюмша планша мекашем. бале иншааллоҳ ҳоҷибо ҳоҷи зиёратшон гуфтанд ки баъди рамазон дар истироҳат кунем гуфтам иншааллоҳ. ҳама моҳи рамазон ака ҳама вақти зикране ки бо моҳи рамазон як моҳи ҳаста ки бовар кар
аҷоибот анаиша и ҳақиқата якам хизмат чӣ мехли ку анаису хабакира вардорум бисмиллоҳи раҳмонир раҳим и мегӯянд ки ҳар ҷои даходи то қанаqa чӣ вақт бояд кард дар ин мо москвада дар квартира ина бародарои ҳастанд иш бо барои бародаро ҳамаро бояд чашм нигоҳ кардан ира мо ай каломо мухтагием мардум бишна мез гарофина ҳарчи дори пеши шум тӯда имрӯз мо дар меҳмонӣ раҳимҷон қарор дорем дар моҳи шарифи рамазон ихелиёш ин ихелиёш дабаб моҳиҷон сири сағал нарад сири сағал нарад ана бародарҷоно сағал ини айзелирои дашти ҷумай ҳозир баҳор да заказ кем дина ба самолёт овардан машааллоҳ и фатирои москва тоҷикистоновский ини хизматиҳамон хориҷон хай биёед бисмиллоҳи раҳмонир раҳим хай вақти хӯрдани бародаро сиёркана мекунем ака блоҷон барои бародаро ягон чӣ гуфтанӣ хориҷон бале як дуо як чорта суҳбат хориҷон дар номаш бон биром бале саломи хешро ба тамоми бинандаҳо мерасонам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъоло ва баракатуҳ. зиёд гуфтанӣ нестум, танҳо ира гуфтанӣ ҳастум ки худованд ба хотири омади моҳи шарифи рамазон ки худи калимаи рамазон яъне моҳи шарифи рамазон аз калимаи рамзат аст, яъне ба маънои сӯзонидани гуноҳон. худованд ба ҳаққи ин моҳи шарифи рамазон тамоми гуноҳҳои бандаҳоро авф кунад, тавфиқи бандагӣ дар қалбҳошон зиёда бидорад. амин. ака блоҷон чор сухани ширин ба бародарое ки лаҳза ранги даима дамашон об шуда хай мехиряд ки гавза бародарода дӯстони азиз аллоҳ нигаҳбонтон бошад. ҳозир ба мо шак гап мезанем. баракати рамазон аз амин рӯзи аввалаш маълум аст. бале бале худованд ака ҳамаро рӯзҳои аввалаша ба як беҳтарини муяссар гардонад. кам фиргия номи чӣ резаш кунам? ва номерам